ज्ञान रे जदि वाक्य प्रस्तुत होईची से वाक्य को परमेश्वर ग्रहण करिवे नाही आ परमेश्वर देई अछंती जहा से ता ग्रहण करिवा पय से प्रस्तुत अटंती। देखंतु अब्राहम निज बुद्धि बल ज्ञान रे इस्माइल को आनले परमेश्वर ता ग्रहण कले मात्र परमेश्वर इसहाक को देले आउ से कहउछंती आमे इसहाक को ग्रहण करू आ इसहाक को आशीर्वाद करू आमे मध्ये जो परमेश्वर को वाक्य ताहांकर इच्छा अनुसार यदि आमे कहिबा से ता लोक मान से कथा वार्ता आमे सब समय रे आमे वाक्य कहिबा समय रे निजर बुद्धि निजर ज्ञान निजर कौशल ए सब विषय को बाहर चप्पल जीवर काढ़िया आसुस काढ़िया आसबार आवश्यक रही आ परमेश्वर हमको जहाँ कही अछंती ताहा हम कहिबार सब बेले आवश्यक रही कारण आमे जानि अछु हमर परमेश्वर से बुद्धि बल ज्ञान नहीं से प्रेम और निज को प्रकाश करिया परमेश्वर अटंती। हालेलुया। कारण से अनेक भाव आदि पठेले परमेश्वर को शक्ति को सम्रांत को प्रकाश कले मात्र जीशु ख्रीष्ट आसी से प्रेम को प्रकाश करूछ बापा हम की प्रकार प्रेम करूछ से विषय से प्रकाश करे कारण आमे मध्य आमे ए जगत को गोटे प्रकाश करिवार अछि तार थे जीशुंकर प्रेम को हम प्रकाश करिवार अछि आमे आ को विषय रे आमे जगत लोक को जीति पारिबा नै प्रिय माने हम माने बापा हम जे प्रकार प्रेम करे यीशु ख्रीष्ट हम जे प्रकार जो प्रकार प्रेम करि अछंती से विषय हम प्रकाश करिबा आमे देखिबा आज मो टॉपिक नै छी प्रेमर अर्थ कोन प्रेमर अर्थ कोन प्रेम अछि सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस करले ही हम प्रेम पाई पाइबा कारण स्वर्गर परमेश्वर से अपना अद्वितीय पुत्र को दान करी से अपना प्रेम दे सैक्रि सब दे देले बोला आम माने मध्य जन प्रेम पाइबार आवश्यक रही अछि बेले हम सब किछ दे देबा अछि गुड माई को देखो से सब किछ व्यय करी से तार जमी रे सब गछ लगोछि कोन पई से फल पाइबा आशा जीशु ख्रीष्ट मध्य हम बापा को प्रेम कोन पाई देले फल आम जो फल पाइबार अछि से प्रेमर फल आम जगत को देखेबार आवश्यक रही आसंतु आम वाक्य मध्य को जीवा आ प्रेम परमेश्वर को एड्रेस करे आ ये विषय प्रकाश करबा बहुत कष्ट विषय आ पवित्र आत्मा माने सहाय्य करंतु हम प्रार्थना रुहंतु उत्तम किछि कहि परिबो नै मात्र उत्तम और परमेश्वर से सब किछि करि परिबो ए विषय मन रखियार आवश्यक रही अछि आमार मध्य सब जीरो बट पवित्र आत्मा मन हिरो होंतु आ से सब विषय परिचालन करिवे मुख को मध्य कंट्रोल करिवे आ जहा कहि अछंती परमेश्वर राति रे आ सकाळे ए समय रे मु से विषय मान प्रकाश करिवा को चाहे हम देखिबा जोहन 13:34 आ 35 Praise the Lord. देखो जदि तुम मान को परस्पर प्रति प्रेम आम जेति जन जीशु ख्रीष्ट को त्राणकर्ता ग्रहण करियोछु हमें जदि हम परस्पर जदि प्रेम रखिबा ए विषय कोन करिवो समस्त द्वारा नाही जगत जानिबो जे ख्रीष्ट हमर परमेश्वर से प्रेम कार्य से ताकू मध्य प्रेम करू से हमको प्रेम करू छै ताकू मध्य प्रेम करू आ जीशु ख्रीष्ट हम केते प्रेम कले से लेखा है देखो मु जे परि तुमन प्रेम करी अछि तुमे माने मध्य सेही परि परस्पर प्रेम कर जीशु ख्रीष्ट हमन केते प्रेम कले मधुआ थिया समय जुआरी थिया समय विभिन्न बुरकुड़ी थिया समय रे मध्य जीशु ख्रीष्ट हमन प्रेम कर हमन बहुत 100% ठीक हेले मु तुमको प्रेम करी बोले हम जीशु ख्रीष्ट कहले से किछि न थिबा समय रे से हमन प्रेम कर आम माने मध्य मनुष्य भाव रे अनेक विषय अनेक खराब विषय थिबो मात्र आमे प्रेम करिवार अछि का प्रेम ठार बड़ विषय किछि नै थिबो मोर अनेक खराब विषय थिबो मात्र मते आपण मान प्रेम करिवार आवश्यक का प्रेम रे मते आपण मान किनि पारे मु आपण प्रेम रे किनि पारे टंका सुना ए सब विषय आपण थाउ न थाउ मात्र सब समय रे पूजारपुर उपासना मंडल प्रत्येक व्यक्ति के पारे ख्रीष्टकर प्रेम था आ सेही प्रेम आपण कोन करिवो जगत लोक मान को ख्रीष्टकर पाखु आनी
ପୂଜାରୀ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପୂଜାରୀ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳ ପାଖରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମ ଥାଉ, କିଛି ନଥାଉ, ମାତ୍ର ସବୁ ସମୟ। ଆଉ ନିରଞ୍ଜନ ଦୂର କଣ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଆମର ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଅଛି, ସେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବାରମ୍ବାର ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟିଚିଂ ଦଉଛନ୍ତି, ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ଆଗରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ସେ ବହୁତ ହସଉଥିଲେ, ଆଉ ଭାଇ କହିବେ ହସେଇକିନା କାହା କହିବେ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବେ। ସେ ଦେଖିଲେନି ଆମେ ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲୁ, ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା, ବେଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷା ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଦଉଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ କଣ ହଉଛୁ? ବଢୁଅଛୁ। ପ୍ରେମ ଆମର ଏଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ। ସେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଛି, ସେ ପ୍ରେମ କଣ କରିବ? ତା କାଛ ପାପ କରିଅଛି, ମୋର ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିଅଛି, ମାତ୍ର ସେ କଥା କଣ କରିବ? ସେ ସ୍ମରଣ ରଖ। ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ସେ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ରଖିବାର ଅଛି। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଳ ରହିପାରେ, ସେ ଦୁର୍ବଳ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କାରଣ ସେ ପ୍ରେମ ହଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମ, ଆଉ ସେ ପ୍ରେମ ହଉଛି ଆଗାପୀ ପ୍ରେମ। ଆଗାମୀ ପ୍ରେମ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆସେ, ଆଉ ପୁତ୍ର ସେ ପ୍ରେମ ଆମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ଆମର ମଧ୍ୟ ଜଗତକୁ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ ସବୁଠୁ ଜଣାଶୁଣା ବାକ୍ୟ, ପିଲା ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ସବୁବେଳେ କହିଥାଉଛୁ, ଜହନ 3:16। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଆଉ ପ୍ରେମ ଗୋଟେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ପ୍ରିୟ, ମାନେ କାହାକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦେବ, ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହଉ, ସେ ଭଲ ପଡୁ, ସେ ଭଲରେ ରହୁ। ପ୍ରେମ ଯୋଉମାନେ କରୁଅଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆମେ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ସେ ତାଙ୍କୁ ସଜାଡୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଠିକରେ ରୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ପଢନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଠ ପଢନ୍ତୁ। ଏଇଟା କାହାର ଇଚ୍ଛା? ଯିଏ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଳକ ଆମର ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଆମର ସେ କହିକିନା ନାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ପଢେଇ ନେଉଛୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ଯଦି କରୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମ କରୁ, ପ୍ରେମ କାହାକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବାର ଚିନ୍ତା କରିବନି। ଆମେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ମୃତ୍ୟୁବରଣ ନ କରି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଏହା ଆମ ବାପାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ବାପାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କରି ଆମ ପଛରେ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ବାପାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ସଫଳ କରିବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ବିଷୟ ଥିବାର ଅଛି, ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଥିବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ଅଛି, ଯାହା ହେଇଯାଉନି କାହିଁକି, ସେ ପ୍ରେମ ସକାଶେ ସବୁ କିଛି ସେ ସହିଯିବ। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥିବାରୁ ଦେଖ ସେ ସବୁ କିଛି ସହିଗଲେ, ମାତ୍ର ସେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, ସେ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ସେ କିଛି କହିଥାନ୍ତେ ଆମମାନେ ସ୍ଥାନ ନଥାନ୍ତେ, ସେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, ସବୁ ଚୁପ୍ ହେଇ ଶ୍ରବଣ କଲେ। କାରଣ ସେ ବାପା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛି। ଅନେକ ଭାବବାଦୀ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଆସି ସେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିଅଛି। ନହେଲେ ଆମମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠାରେ ଉଠି ନଥାନ୍ତୁ, ସହିଥାନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ପ୍ରେମ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ କେହି କହିନାହାନ୍ତି ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି, ଆସ ଯିବା। କଣ ପାଇଁ? କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ, ସବୁ ବିଷୟକୁ ସେ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅନୁଗମନ କରେ। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାହିଁ କାହାକୁ ସେ ବାଧ୍ୟବାଧକତା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଆଗରେ ଚାଲିବା ପାଳକ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ମେଷ ମାନେ କଣ କରିବେ? ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣି ତାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବେ। କାରଣ ଜଗତର ପାଳକ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଛରୁ ବାଡ଼ି ମାରି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ସେ ପ୍ରକାର ନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସେ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ସେ ଆଉ କୋଉ ପ୍ରକାଶ କରେ? ବାପାଙ୍କୁ ସେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲେ ବୋଲା ଦେଖେଇଲେ ବାପା କି ପ୍ରକାର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ବାପା ସବୁବେଳେ ସେ ପ୍ରେମିକ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଶାସନ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ଶାସନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ଥାଏ। ସେ ଶାସନ ଦ୍ୱାରା ସେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉ, ଏହା ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ସେ ଶାସନ ଦ୍ୱାରା ସେ ତିଆରି ହେଇଯାଏ। ସେ କଣ କରନ୍ତି? ସେ ଉତ୍ତମ କୁମ୍ଭକାର ଅଟନ୍ତି। ସେ କଣ କରନ୍ତି? ଭାଙ୍ଗି ଗଲେ ସେ ପୁନର୍ବାର ତିଆରି କରିପାରନ୍ତି। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗିଛୁ, ମାତ୍ର ପ୍ରେମ ଆମକୁ ପୁନର୍ବାର ଗଠନ କରିଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପୁନଃ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଜହନ 3:16। ଆମେ ପ୍ରେମ କି ପ୍ରକାର ପାଇପାରିଲୁ? ଆମେ ପ୍ରାଣ, ସେ ସର୍ବସ୍ୱ ପ୍ରାଣଦାନ ଅର୍ଥ କଣ? ଆମେ ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ସେ କହୁନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆପଣ ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଯେତିକି ପାରିବେ ସେତିକି ବ୍ୟୟ କରିପାରିବେ। ପ୍ରେମ ଜଣଙ୍କୁ କରୁଛୁ, ସେ ଯଦି କଣ ଅଭାବରେ ଅଛି, କ୍ଷତିରେ ଅଛି, କଣ ଯଦି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, ମେଡିକାଲରେ ଅଛି, ଆମେ କଣ କରିବା? ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ପ୍ରେମ ଥିଲେ
बाध्य बाध्यकता जाए आप सेवा करें सेवा बाध्य बाध्यकता गोटे दिन 2 दिन 3 दिन पर आप हालिया मात्र जो प्रेम जो कहले ना कि मृत्यु पर्यंत आप से प्रेम के सर सब जिन आरंभ शेष अच्छी मात्र परमेश्वर जो प्रकार आरंभ शेष नहीं आमर प्रेम से प्रकार आरंभ शेष नहीं प्रिय भाई आम सब समय कौन कर आम अन्य प्रति प्रेम कर आवश्यक रही आउ प्रेम जो देखेबार कौन करबार तार असुविधा समय तार प्रॉब्लम समय तार साइड छिड़ा भाई मु तुम सांगे अच्छी मु साहाय्य कर टका पैसा दे पारि नहीं मात्र मु कौन करी मुझे सांगे छिड़ा सीधा तार बल हम बोला आ प्रेम करुचु बोली आम यदि दूर को जीवा अच्छा प्रेम ठीक प्रेम प्रेम अर्थ कौन अच्छे सब परिस्थिति सांगे छिड़ा से मन थाना डाक थाना छिड़ा आमको तो जेल ने मतलब सागे छिड़ा तार सब परिस्थिति आम सहित थीबार अच्छे कारण आमर परिस्थिति देख केते खराब परिस्थिति आमर परमेश्वर परित्याग कले कि ना से सब समय से आम से छिड़ा है आम लगा है से आम लगी कौन कले क्रूसर हत है मात्र सी कौन कले कहीदे प्रेम कौन करना कहबने बतेबने आमर परमेश्वर को प्रेम से प्रकार मुझे कली क्रूसर 39 प्रहर खाली जानचु ना नहीं तू क्रूसर 3टा घंटार मुझे झुली गली कबर हेली ये सब ना प्रेम बढ़िया करे प्रेम करके बतेबने से प्रेम हेले से जागतिक प्रेम मात्र परमेश्वर जो आगामी प्रेम हेले से जहाँ कले से नीरव रहे आम जीशु ख्रीष्ट सब कले मात्र क्रूसर आपण मुख फिटे चुप आम मैंने जान रोग विषय करूँ आम चुप रही आवश्यक कारण से निजे अनुभव कर लोक मो प्रति से प्रेम प्रकाश कर आसतु आम आउ वाक्य देखा जोहन 15:12 से कौन आज्ञा दिया गले बहुत टंका कम मत आनिया दियो आकु जाई मार बोली कहले से माने मते मारी छंदी तो मान जाई ताको मार से कौन कहले मु जेते तुमन को प्रेम करियो छी तमे माने मते कौन करो परस्पर को से प्रकार प्रेम का ख्रीष्ट की प्रकार प्रेम कले आपण निज को देई के प्रेम कर सर्वस्व देई के प्रेम कले माने आमे माने मते ख्रीष्ट प्रेम पर हमर अछि आमे को काम करबा छी सब विषय रे आम प्रत्येक भाई भौणी मान प्रेम कर आवश्यक दुर्बलता थाउ जहाँ थे थाउ ना मो भाई को प्रेम करी मोर भाई इति काम करा हेले मध्य मु प्रेम करी अनुजोग करी कथा कहबी टाण कथा कहबी मात्र प्रेम सहित कह कारण मुझे जानी जदि व्यक्ति को जदि परिवर्तन कर केवल ख्रीष्ट प्रेम ही परिवर्तन कर कारण आम जानी आमको ख्रीष्ट प्रेम ही परिवर्तन कर आमे मध्य से प्रकार प्रस्तुत हेबार छी आम परस्पर को प्रेम करबा आ कहबा प्रभु तमे मते जे प्रकार प्रेम करियो मो मंडल प्रत्येक भाई भौणी प्रत्येक लोक को प्रत्येक घर लोक मान को मु मध्य से प्रकार परस्पर को प्रेम करबा पई कहि आ से प्रेम निश्चय आज नले काली ताको परिवर्तन कर आम बेले बेले कोन प्रार्थना आसु आपने घर लोक मान प्रार्थना आसुनांती ता कटु कथा कहि था किछि कहबा दरकार नै जब कथा कहबा से परिवर्तन हमर जीवन रो शैली देखते जीवन चाली चल देखते उठवा शैली देखते सब विषय देखी ताके कहबे बाबू उठे प्रार्थना जीवा टाइम है निजे उठे आ बाबा देखो परिचय पाई ना मात्र आम ताके सिद्ध रहिबा देखबा टाइमिंग देखबे छात्र आइलानी बाइबल लेवल जॉइन होबार किए उठे ताके जॉइन न हेले मते ताके जानि छथि ए लोक ख्रीष्ट को प्रेम करूछ आबा ख्रीष्ट प्रेम अछि आम जो स्त्री माने अच्छु आसुछु बाइबल प्रार्थना रेगुलर आसु स्वामी माने आसु नांती कहबा दरकार आपण जीवन शैली ताक निज निज आज नले काली परिवर्तन कर आपण प्रेम सर परिवर्तन कर आपण प्रार्थना भावछथि प्रार्थना टाइम हे गेलानी ता कहबे ग्लास टी पानी मु प्रार्थना जीवार अछि तो ग्लास टी पानी देबी तो प्रेम थबे प्राय कहि होबो कि नियम पानी दे पियो भल लागुछि त हम मु जाउ जाई कि ना प्रेम थिबार अछि प्रेम नाही केरा बडा कथा कहि आज प्रेम अच्छी सब विषय सहन कर नाई मोर स्वामी मत बेसी गाड़ी कर तमें प्रेम कर तमें घृणा कर आज आम जदि प्रेम जदि करवा लोक आम केते दिन घृणा भाई कहते
ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କୋड़े खाइबे मात्र परमेश्वर कहले मु जीवंत आहार या प्रेमर प्रकाश कि नहीं आम जहाँ कले प्रिय मैंने आम जो प्रेम जो नथिबो किछे आम मांस भात बाड़ी दबा ले खा ये खाइबे प्रेम आलू भजा पखाल सहित खाओ खाई हो कि नहीं प्रेम थी जो प्रेम अच्छी सब विषय ठीक रे चल अब परिवार जो प्रेम अच्छी परिवार ठीक चलो मंडल जो प्रेम अच्छी मंडल भी ठीक चलो प्रेमर अभाव हो गला कि बाकी सब विषय साउंड जा भाव आ प्रभु बहाना धन्यवाद मत बेसी गया बुझे आ प्रभु ये वाक्य दे समस्त कथा